हेलो किड्स, वेलकम है आपका इस वीडियो में बच्चों। और इस वीडियो में हम करेंगे ABCDE A से Z तक, ABC अपने डिफरेंट कलर से। तो कौन कौन से कलर है हमारे पास? ब्लू कलर, येलो कलर, ब्लैक, रेड, ग्रीन। और इसी से करेंगे हम अपनी ABCD। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेटर A फॉर एरोप्लेन। ए के बाद आता है बच्चों बी फॉर बास्केट, बी फॉर बास्केट। सी रेड कलर, सी फॉर कैट। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। ई green color, E for elephant. F for fish, F for fish. G for girl, G for girl. H for hen, H for hen, yellow color. I for ice cream. J for jug, J for jug, black color. Letter K for kangaroo. L for lamp, blue color. M red color. M for monkey. Letter N for nest, N for nest. Letter O for owl. Letter P for pilot, P for pilot. Letter Q for queen. R for rabbit, R for rabbit. Letter S for shop. Letter T for tiger, T for tiger, black color. Letter U for umbrella. V for vessel, blue color. V for vessel. Letter W for water, W for water. X for xylophone, red color. X for xylophone. Letter Y for yak. Letter Z for zebra, Z for zebra. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Bye kids.